नमस्कार बंधुगण, की खबर सबार। आशा करी भगवानेर आशीर्वादे सबाई भालो आछो, सुस्थ आछो। आज होच्छे शुक्रबार, एखन बाजे रात्रि 9टा। रातेर खाबार करते चले आसलाम और रातेर खाबारे स्पेशल भावे आलुर दम करब। तार जन्य आमी आलुगुलोर खोसा छाड़िए निये निलाम और पेस्ट करा समस्त मशला, परिमाण मतो हलुद, लवण, तारपरे पेঁয়াজ कुचि और होच्छे धनेपाता बाटा, तारपरे होच्छे ऊपर थेके काँचा तेल दिए सुंदर करे एकटाके मैरिनेट करे निब। ओ एकटु गुड़ा मशला दिलाम, काठखोलाय भेजे राखा जिरा धनियार गुड़ी सेगुलो दिए सुंदर करे माखाबो। रात्रे बेलाय मेये बायना करलो ओ आजके लुचि और आलुर दम खाबे, बाट आमी एदिके रुटी करार जन्य आटाटाके मेखे निচ্ছি। ताई भाबलाम जे कि आर करा जाबे, सेई आटाटा दिएई ओके रुटी करे दिब। तबे आटार माने रुटी करार आटा दिए लुचिटा तेमन भालो हयनि यदिओ, किन्तु किछु करार नेই। तारपरे देखो एखाने कड़ाई बसिए फोड़न दिलाम जिरा तेजपाता और होच्छे शुकना लंका और मैरिनेट करा जे आलुटा छिलो सेई आलुटा तेलेर मध्य दिए एखन सुंदर करे नाड़ाचाड़ा करे एकटु कषा कषा करब। ओई एकघेये मशला कषिए आलू भेजे आलुर दम खेते खेते बिरक्ति, ताई भाबलाम आजके एकटु धनेपाता बाटा दिए अन्यरकम स्टाइले आलुर दमटा करा जाक। खेते किन्तु हेब्बी टेस्ट हयेछिलो, चाइले तोमराओ एरकम करे एकदिन करे खेये देखते पारो। देखो भाजा भाजा हये गेछे, मशलाटा आलुर थेके छेड़े छेड़े दिच्छे, तेल छेड़े दिच्छे, ताई बाटी धोयार जलटा दिए दिलाम और जे बाटीते मैरिनेट करे रेखेछिलाम सेई बाटी धोयार जलटा दिले किन्तु आरो खेते बेशी टेस्ट लागबे। तो যাই হোক এখন দেখো ঝোল দিয়ে মশলাটা আর আলুটা সুন্দর করে নাড়াচাড়া করে একটু ঢাকা দিয়ে দেব। 5-7 মিনিট পরে দেখো ফোট উঠে গেছে। এখন একটু নাড়াচাড়া করে দিচ্ছি, না হলে নিচ থেকে ধরে যেতে পারে। আর উপর থেকে একটু ধনেপাতা কুচি দিয়ে দিব। ধনেপাতাটা যখন একটু সিদ্ধ সিদ্ধ হয়ে আসবে জালটার সঙ্গে, তখন এগুলোকে নামিয়ে দেব। আর মেয়েকে পড়াশোনা করিয়ে রাত্রেবেলা উঠে রান্না করতে করতে অনেকটাই দেরি হয়ে যায়, তাই দুপুরবেলাতে বেশিরভাগ রান্না করে রাখা হয়। কিন্তু আজকে কারণবশত দুপুরে রান্না হয়নি, তাই রাত্রেবেলায় আলু আর দম আর হচ্ছে লুচি করতে চলে এসেছি। আর এই যে দেখো আলুর দমটা আমার রেডি হয়ে গেছে, দেখে মনে হচ্ছে না ইয়াম্মি। তোমরা সবাই চলে আসো, তোমাদের সবাইকে গরম গরম আলুর দম দিয়ে দিব আর চাপটি চাপটি লুচি, কারণ লুচিটা তো ফুলবেই না। ময়াম দেওয়া নেই, কিচ্ছু না, আটা মেখেছিলাম মানে রুটি করার জন্য, সেটা দিয়েই হচ্ছে ভাজা হবে। তো যাই হোক কড়াই বসিয়ে দিয়েছি। কড়াই বসানোর পরে দেখো লুচির সাইজ এগরো ফেগরো টেগরো সব রকমের হয়েছে, তবে এতটা আশা করিনি যে লুচিগুলো ফুলবে। তো যাই হোক এই দেখো আমার সবগুলো ভাজা প্রায় হয়ে গেছে গরম গরম করে। আর এখন রাত্রেবেলায় থালার মধ্যে নিব আর গপাগপ করে খেয়ে শুয়ে পড়ব। তো আমরা হচ্ছে খাওয়া দাওয়া করি, তোমরা ততক্ষণ ভিডিওটা দেখে বলো কেমন হয়েছে। যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক করে দিও আর চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও। গরম গরম ধোয়া ওঠা আলুর দম আর লুচি চ্যাপটা চ্যাপটা মার্কা। টাটা, বাই বাই, সবাই ভালো থেকো।